последняя проповедь. C'était sa dernière prédication. Его тело, это была его последняя проповедь. Son corps qui était allongé là, c'était sa dernière prédication. Который говорил нам, видите, как я ухожу. Et qui nous disait, voilà comment moi je pars vers le Père. Вы понимаете, что я говорю? Он не говорил, Il ne но parlait pas. то, что вот происходило, просто тело лежало, все. Et ce qui se passait autour, le corps était allongé. Это проповедь нам была, которые там сидели. C'était une prédication pour nous qui étaient assis là-bas. Видите, я с собой ничего не беру. Vous savez, je prends rien avec moi. Я даже сам себе не могу помочь. Это даже вы мне помогаете. Это даже вы меня одеваете. Это вы меня тут носите. Я даже ничего не могу делать. Vous ne pouvez même pas m'aider, vous ne pouvez rien faire. Je ne peux rien faire. C'est vous qui êtes en train de m'aider, c'est vous qui m'habillez. Видите, какой сейчас я? Voilà comment je suis maintenant. Это путь каждого из вас. Et c'est le chemin de chacun d'entre nous. Но вы имеете время сейчас что-то изменить. Vous avez le temps de changer certaines choses. Вы мне уже хорошего говорить ничего не можете. Vous ne pouvez pas me dire quelque chose de bon. Но вы можете друг другу что-то хорошее говорить уже. Vous pouvez dire les uns les autres quelque chose de bon. Библия говорит нам, что мудрость в доме плача. Et la Bible déclare la sagesse dans la maison de celui qui pleure. Потому что когда ты стоишь перед тобой, тело лежит, у тебя нет такого, что я знаю, ты понимаешь, что будет твое время, когда ты так ляжешь тоже. Et parce que quand tu te mets devant le corps qui est allongé, tu comprendras qu'il y aura ton temps qui va arriver également. Веришь, не веришь, время придет. Que tu crois ou pas, le temps viendra pour toi aussi. Дорогие, давайте будем готовы к этому. Chers, soyons prêts à cela. Мы не спешим туда, Nous ne мы sommes должны pas быть pressés d'aller готовы là-bas, mais nous devons être prêts и понимать, et comprendre на что мы променяем то, это вечно, все остальное это эфемер. Поймите, спасение это вечно. en quoi nous pouvons changer l'éternité, parce que comprenez que le salut est éternel. Это что-то вечное. C'est quelque chose Все d'éternel. остальное имеет ограничения. Les autres choses que nous connaissons ont des limites. И когда ты смотришь на все это, Et quand tu regardes tout cela, похоронили все, ты потом отходишь и ты стоишь. on a enterré et puis tu pars de là et tu es debout. Ты думаешь, ну да, Je dis oui. он сыграл свою часть, сыграл, ну в нормальном смысле, он, как сказать, не сыграл, а, ну прошел, так скажем, свое поприще, свой путь. Et lui, il a accompli ce qu'il devait accomplir sur la terre. Как он его прошел? Comment il a accompli, comment il a passé ce temps sur la terre? Исполнили он волю Божью в том, что он прошел? Est-ce que dans ce qu'il a accompli, est-ce qu'il a mis en application la volonté de Dieu ou pas? Или только свою волю? Ou bien seulement sa volonté à lui? Сейчас он станет перед хозяином жизни. Maintenant, il sera devant le propriétaire de la vie. Это важно. Et c'est très important. Это важно. C'est important. Мудрость в доме плача. La sagesse dans la maison de celui qui pleure. Это в притчах, мудрость в доме плача. Il est écrit dans les livres de Proverbes. Le mot évidence, je sais pas, évidence, как называется. Перед этой, как сказать, это, перед этой очевидностью мы не можем ничего сказать против. Devant l'évidence, on ne peut rien faire. C'est ce qui est déjà arrivé. Но Бог любит нас. Mais Dieu nous aime. И каждый из нас в свое время будем иметь эту последнюю проповедь. Et chacun d'entre nous, nous allons avoir cette dernière prédication. Только важно, предыдущие проповедники, они смогли ли они тебе помочь? Et seulement la question à se poser, est-ce que ceux qui sont partis avant toi, est-ce qu'ils ont pu t'apporter une prédication? В своих последних проповедях. Dans leur dernière prédication. Это важно. C'est très important. Это важно. C'est très important. Поэтому, святые, Бог любит нас. Voilà pourquoi les saints de Dieu, Dieu nous aime. И это всегда выбор. C'est toujours un choix. Но Божья любовь, она обусловлена, она не без условий.
Et l'amour de Dieu n'a pas de condition, elle est sans condition. Eta muy bogo stavim uslovia. C'est nous qui mettons des conditions à Jeśli Dieu. dasz mnie eta, to ja budu veriti, jeśli ty mnie zilasz eta, to ja budu znati, jeśli to ja. Bog tak nie делает. Si tu me donnes ça, je veux croire. Si tu me donnes ça, je veux faire ça. Dieu n'agit pas de la sorte. Он просто говорит, потому что я люблю тебя, я знаю все. Но я люблю тебя, просто приходи ко мне, я тебя люблю. Il dit, écoute, moi je t'aime, je connais tout, viens seulement auprès de moi. Давайте простом свои руки будем молиться. Élevons nos mains, nous allons prier. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Слава тебе, Господь Иисус. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Слава тебе, Царь царей, мы благодарим тебя за твою любовь. Gloire à toi, le roi des rois. Nous te remercions pour ton amour. Мы благодарим за твою любовь, Господь. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur. Господи, мы благодарим за любовь. Любовью вечно Ты возлюбил нас. Seigneur, nous te remercions pour l'amour éternel, tu nous as И aimés. наша молитва сегодня, Господи Боже. Et notre prière aujourd'hui, Seigneur. И моя молитва сегодня, Господь, Et ma prière aujourd'hui, Seigneur. чтобы каждый из нас Que chacun d'entre nous, внутри себя à l'intérieur, мог иметь это осознание этой божественной любви. et qu'il puisse avoir cette reconnaissance, cette révélation de cet amour divin. Да, Господь, Ты любишь нас. Oui, Seigneur, tu nous aimes. Дай нам пережить эту любовь. Donne-nous de vivre cela à Дай l'intérieur de нам nous. ощутить эту любовь. Donne-nous de sentir cet amour, Seigneur. Дай нам ходить в этой любви. Donne-nous de marcher dans cet amour. Даже когда, Боже, мы проходим долины, Même quand nous passons des moments difficiles, мы проходим, Боже, по пустыням. et quand nous passons dans le désert, Господи, дай нам всегда иметь осознание, что Ты с нами. donne-nous toujours, Seigneur, la possibilité d'avoir la reconnaissance que tu es toujours avec nous. Мы возвеличиваем Твое имя. Nous élevons ton nom. Возвеличиваем Тебя Nous здесь. t'élevons dans cet endroit. Мы возвеличиваем Тебя, Царь царей. Nous t'élevons le roi des Мы rois. возвеличиваем Тебя, Бог богов. Nous t'élevons le Dieu Мы des dieux. возвеличиваем Тебя, Господь. Nous t'élevons, Seigneur. Мы возвеличиваем Тебя, Иисус. Nous t'élevons, Jésus. Ты хозяин Tu здесь. es propriétaire Ты ici. Бог здесь. Tu es Dieu au Ты milieu de наше nous. спасение. Tu es notre Ты sauveur. наша жизнь. Tu es notre vie. Ты наш покой. Tu es notre paix. Ты наша победа. Tu es notre victoire. Иисус Христос. Jésus-Christ. Иисус. Jésus. Ты наше оправдание. Tu es notre Justification. justification. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Иисус remercions, Христос, Jésus-Christ. Сын Бога Живого. Le Fils de Dieu О, vivant. Иисус, Иисус, Иисус! Oh Jésus, Jésus. Прикоснись к нам Духом Святым. Touche-nous au travers de ton Esprit Saint. Прикоснись к каждому из нас. Touche chacun d'entre nous. Исцели наши сердца. Guéris nos cœurs. Исцели наши сердечные внутренние раны. Guéris nos blessures intérieures. Исцели нас, Господь. Guéris-nous, Пусть Seigneur. Твое исцеление становится частью каждого из нас. Que ta guérison devienne une partie de chacun d'entre nous. Библия говорит нам, что ранами Твоими мы уже La исцелились. Bible déclare qu'au travers de tes blessures, И я nous sommes guéris. провозглашаю Твое исцеление прямо Et сейчас. je déclare maintenant ta guérison. Там, где есть Божье чувство вины, там, где есть Божье какие-то боли, там, где есть предательство, я говорю исцеление. Là où il y a le sentiment d'être fautif, là où il y a des problèmes, je dis qu'il y a la guérison. Исцеление. La guérison. Если там есть предательство, Господь, Et si là-bas on t'a trahi, я говорю исцеление. je dis guérison. Я говорю исцеление Божье. Je dis la guérison de Dieu. Твоя кровь достаточно сильна, Et ton sang est tellement puissant чтобы исцелить наши внутренние раны. pour guérir nos blessures intérieures. Возвеличиваем Тебя. Nous t'élevons. Возвеличиваем Твое имя. Nous élevons ton nom. Иисус, Jésus, Ты Господь. Наполняй нас, Дух Святой. remplis-nous de ton Наполняй Esprit нас, Дух Святой. Remplis-nous de Наполняй l'Esprit Saint. наши сердца. Remplis nos cœurs. Наполняй наши сердца, Дух Remplis Святой. nos cœurs, Наполняй наши сердца, Дух Божий. Remplis nos Наполняй cœurs, наши Esprit de сердца, Дух Святой. Remplis nos О, cœurs, Esprit наполняй нас Remplis-nous. своим елеем, Au travers de ton своим amour, миром, de ta paix, своей радостью. de ta joie. Боже, пусть всякая печаль уходит. Seigneur, que tout ce que nous avons qui ne sont pas qui partent, Пусть всякая боль уходит. que tout monde nous laisse, Внутренние боли пусть исчезают прямо que сейчас. le monde de l'intérieur nous laisse maintenant. Внутренние
boni pus ishezayut. Que les mots intérieurs nous laissent maintenant. Gaspo eti vunu tenirani. Seigneur, que ces blessures intérieures, Eti vunu tenirani. ces blessures Isele intérieures, ayuta priama sichas. Guérisse Isele maintenant. ayuta priama sichas. Guérisse Vunu maintenant. tenirani ya promas glashayu iselenye. Je déclare Ya la gauru guérison iselenye divine. boje. Je parle de la guérison. Iselenye boje. La guérison divine. Iselenye. La guérison. Iselenye boje. La guérison divine. Iselenye boje. La guérison divine. Oh Gaspard mi blaga darim tibia. Oh Seigneur, nous te remercions. Blaga darim tibia Gaspard. Nous te remercions, Seigneur. Bože tvoja lubov. Seigneur, ton amour. Plus eta lubov plus abnima et Et nas. que cet amour nous embrasse. Plus priama si jas lubov to posta. Plus moj mi budim pa glasheni vete lubvi. Seigneur, que nous soyons mis dans l'intérieur dans ton amour. Dainam Gaspard. Donne-nous, Seigneur. Dainam na samam jele. Donne-nous en réalité Perejit et lubov. de vivre cet amour. Oh Gaspard spasiba Oh jele. Seigneur, merci. Blaga darim tibia Gaspard. Nous te remercions, Seigneur. Blaga darim tibia Nous te Jesus. remercions, Jésus. Hallelujah. Alléluia. Va imya Jesus Christa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.